Langsung ke salah satu ni kau berapa waktu mau anggaran lebih tahu ni mesti bermati ni kau berapa waktu mau rakungka. Serangsal sanja dam dok tama jora bubagra khot aglen nuyung mawa ti pramo thani phajante kaisa kok tama thani panda klaijaka araman jaka ti pramo thani azuma haike cherbet bubagra ti pramo thani kasko borongna Bijoy Kumar Rangkhol manjaka ti teri haboni deputy CM Animesh Devarma kok tama thani buskanga phai bubagra saka buskani chinei February Sharmari Hagatu, February Sharmari Muagra Agni, Astabol Tinokro, Klazana Tavita, Tipramathani, Lokusun Panda, Avani Bagay, Hastin total local not Jagreta Tiparan, Hamzana Hagat, Tanzan, Marinda Hamzanai, Bruno, Gazan Kazan, Bishing Day, Paimatan, Bagay Caucus at Ha. You, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मीडिया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ में आए हैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए 12 तारीख 12 मार्च अगरतला में अस्तबल ग्राउंड में हम जनसभा करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का उसको हम सामने रखना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि ये जो रैली होगा ये शांति का रैली है। हम त्रिपुरा में सब बंगालीज हो, त्रिपुरीज हो, मणिपुरीज हो, हिंदूज हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबके बीच में हम शांति चाहते हैं। तो इसमें एक मैसेज शांति का भी रहेगा, पीस का भी रहेगा। और हम चाहते हैं कि अगरतला में सब लोग देखें कि हमारा जो डिमांड है वो किसी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ अपने त्रिपुरा लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हक मांग रहे हैं। 12 तारीख मार्च, मैं जानता हूं कि इससे पहले पिछले 5 साल में त्रिपुरा में कोई भी आंचलिक पार्टी को अगरतला में कोई प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिला। अगर सब लोग कहते हैं कि त्रिपुरा सबके लिए एक है तो आंचलिक पार्टी को भी अगरतला में अपना डेमोक्रेटिक राइट दिखाने का पूरा अधिकार है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो ये रिटन एप्लीकेशन है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप हमें अस्तबल ग्राउंड दीजिए 12 मार्च को, वो गवर्नमेंट इनकार नहीं करेगी। एक पॉइंट है और एक पॉइंट है जनसभा और एक हमारा एक पॉइंट है कि हमारा जो विलेज काउंसिल इलेक्शन है हमने 17 तारीख को पूरे त्रिपुरा में जॉइंट डेपोजिशन अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स दिया था। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा डिमांड है कि विलेज काउंसिल इलेक्शन जल्द से जल्द त्रिपुरा में हो, इसका भी दावा हम करेंगे। वंस अगेन मैं मीडिया को एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि हम शांति का प्रार्थना करते हैं। वी डोंट वांट एनी नेगेटिव sentiments to go anywhere. We want to hold a rally for the betterment and the constitutional rights of the indigenous people of Tripura. We are not asking to take away anybody's constitutional rights. We are just asking for empowerment of our rights. And we are hopeful that 12 तारीख को आप लोग देखेंगे कि अभी तक सब लोग कह रहा था कि आप कुमुलुंग में ही रैली करो या अम्बासा में रैली करो या कंचनपुर में रैली करो। अगर लोग कहते हैं कि अगरतला भी आपका है तो अगरतला में भी हमको मौका मिलना चाहिए। हमारा जो अंदर में सेंटिमेंट है उसको हम क्लियरली सबके सामने रखने के लिए। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, माय प्रेसिडेंट इज हियर विद मी। माय ट्रक मालखुं ते बाइक थोता लेखा लता शिदाके বিশালগড় জাঙ্গালিয়া ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাকতে বাইক দাদা সিদাকে থুতলে বেলেকে সাগদকমনকা খরকস শিখলা পাদিমু সামনকা ক্রাকসাল হরদাম সুকু হাইতাमै সদি থামদি তামো জোদা জাঙ্গালিয়া ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাক বাই থুতাই জাগै বেলেকে সাগদকমনका খরকसा সাগরবনি মুগै খরকস শিখলা ट्रक मालखुनि नंबर उनका AE1820 बाइक नंबर उनका TR07E9098 आमसनि थांफाय खाने लुकुरक नुगु यागल कक्तम हरका हरबथने बिनजेरंनो
Padimong Sayo, Horbatani Binder of Haye, Shag the Pano, Shiklanat Langitanga, Vishalgor Bukastu Shakamnago, Piaba, Bini Shagale, Hanimabai, Obagrako Aguni, Hapani, Shakamnago, Divi Horka. Charbunno, Vishalgor Amsayo, Omokai, Lahar Padimong Padivitongo, Piaba Mongshan Waju, Nahamanuzia, Naimutaroni. আমরা এখন একটা কল পাইছি জাঙ্গাইলা স্কুলের গেটের পাশে ট্রাক আর বাইক সংঘর্ষে বাইকের যে চালক ট্রাক আর বাইক আর বাইকের যে চালক ইনজুর্ড হয়েছে তার এসে আমরা বিশাল হসপিটালে নামটা পাওয়া গেছে নামটা হয়েছে সাগর বণিক বয়স 21 বছর বাড়ি টাড়ি কই পাওয়া গেছে বাড়ি তো কাঞ্চন মালানি কইলেও কিতা চাম্পামুরা হয়েছে এখন কোন জায়গাতে এনে বসেছেন এখন আমরা বিশালগড় আমরা সাব ডিভিশন কিরকম অবস্থা মোটামুটি ইনজুর্ড হয়েছে আমি মাল খালি করছি খালি করে আপনি ইন্ডিকেটাতে বাইক আছি হাই স্কুলে গাড়ি বাইকটা আইতা সমস্যা টাকা দিয়ে লাগাইছি কোন জায়গা এটা বিশাল আমরা কোন জায়গাতে মাল নামাইতে আসছেন আপনি সব কেন জাঙ্গাইলা কি অফিসে মাল নামাইতে আসছেন ফ্লিপকার্টে কেউ কি আহত হয়েছে আহত হয়েছে বলতে বাইকটা কথা কজন আহত হয়েছে কোনো বাইকটা কোন দিক থেকে আসলো যে আহত হয়েছে কই আছে কোনো ফায়ার সার্ভিস আপনার গাড়িটা এখান থেকে কই গেল উদয়পুর Shangshalo Lahar Padimong Khobzaka Agini Kazam Hayake, Kazam Edisi Haboni EM. Hanya hai lahar pati jauh kha shalburungno Tripura hasini kerengsa amsayo lahar pati mani chose solia hanya hai Zrania Baskopra amsayo lahar pati jauh kha edisini kesam IM Potiram Tripurani boleh malkhong shawim manka baik dadak sitak sunan tongmani baik no katina thangteni wono boleh malkhong dong besara kutu kelai thangka katiu thangya hanke baik kazaro jesafono kotor pati mangkhamon boleh malkhongo ex IM Potiram Tripura tongo bokerengsa Lukutum Pando Thane Bagi Lamdomani. Lahar Pati Wui Tabuk, Dung Besara Buller Malkong Kutuk like Tanga, Nine Bidi, Chinimang Piliwa. অ্যাক্সিডেন্টটা কিভাবে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা আমি আইতাছে সম্মেলন মানে যাওয়ানোর লাগিয়া এই রাস্তা দিয়া ফকরা ওই এরকম করে বাইক ক্রস করছে আমার সামনে গাড়িতে কয়জন ছিল কে ছিল গাড়ি তো পতিরাম স্যার আসলো এরপরে পিজি আসলো আর আমি আসলো আহত হয়েছে নাকি অল্প কিছু হয়েছে না গাড়ি তো একটু কন্ডিশন মানে খুব খারাপ হয়েছে মানে এক সাইড বাইকের বাঁচাইতে গিয়া হ্যাঁ বাইককে বাঁচাইতে গিয়া নাহলে হ্যাঁ ঠিক আছে Shangshalo Pung Dam Jisha Hai Damajara Bobagra Khor Aguni Maniko Inclebo TWF ni Hastebir ni Pula Kotum Lemong Panda Haigamala Lemong Panda Klaizaka Ashara Bobagra Shagbatang Manjaka Bonokaribo TDRC Habongni Deborisi Yam Onimes Deborma Dibramotani Kasko Bijikumara Kolakaribo Kobol Juda Atangra Pai Manjaka Ashara Bobagra Tibra Motani Buri Bede Buri Mo Bodor Hagati WF no Kop Nui Rase Hagatu Legrang Rene ni Shaklarika Gajero keluar aja tu. Shani halo go, halo
Ini cengorok kutung lama hingke, sini tidak berani, Rajya Komite seminar, seminar song district block, itu tengah finance baga kau maba, ini orang fight tonga, dari lama ro kau fight tonga, song boleh kau klien mana fight tonga, song karena cengorok klien dia, ऐसा औरत जागा तो रोकने बुलाए मैंने तीन जागा रे मन लगे ना, अब हमके औरों ने तीन नारो है हम रह के चले बुमाकरा Saya naruh foto dengan mantap penelitian itu berapa presiden orang kerangkol, tapi kalau sama mantap penel naruh foto mungkin, jadi dia doliri yang gua mantap penel, jadi ini seminar ini mau foto mana aku mau, sini kereta terpalet, 2023 nih bagai, sini buka kerasunan tampok kesal, aku naruh bolos saya mana, tapi seng orang ini tak ini sini develop nih, je blog district na sungkop kusar nai sini sabha samiti bo unai seminar unai jaga jaga bo tai jono sabha unai sung bat thagya tai buba grane tam kita gi mangro o tagi mangro no sung khana nai ne tai sung ora ini seminar ba to sini tidak boleh no kop kusar nai ne amota ini thai ke ora bulagiri manik enclave sung tinaro sung ini orang jagari mana ini maksud mana ini jaga sebenarnya memang lagi naik karena tahu sepuluh itu nggak tahu lama kubang mata nggak umai kalian tidak boleh begini tahu kira tapi peranan buka karena login apa tuh pankrak menurut saya tengah apa media semua menurut foto saya mana ambagai sung thamsa mau thase nanggo o zorawa sung thamsa kena sung samutanai buka karena tahu waisa sung login lainnya warrior Bubagrane o tini na ota. Aku bubagrane tini tahu tadi na semua orang sini nai. Karena aku tadi nai no. Karena aku kan sini right komite ni seminar ba. Niscay bubagrane semua kok besar nai. Je bubagrane kok besar mana aku nak sering palon klay nai. Ke palon klay mah pura sini guru romo tebo krak kai sini kereta dengan bagai pan krak kai pasanan bagai tebo pan boxing lagi jaga seminar kene to sobat kene so kan semua pakai bubagrana lo dirine abono so kesana besar banget motor last fight bubagrana memang last fight tu so warrior tu bubagrana lo dire thai kalai mana ba so sarabas putrabas na lo dire thai kalai o zorawa আর আনগরো সানামো সুনো চেবু তেবু সুনো পাকে বেন্তু বুবাগ্রা সুনো ত্রিপ্রাসারনো মুথাংনা হেনে বাসে ফেমানি জরাও সুনো পাকে বেন্তু তেবো তাবু ওয়াইসাপানো সিরিং কাই তংরা দিনে আং মাসরাই তাও ওয়াইসাপানো পারিনো তা হামজালাই হামজা ত্রিপ্রাসারনো সে হামজাগ্রা দি সংগ্রেটা ত্রিপ্রালাইন মাখে সিনি পুসা সাবা তমই থানানে হিকে একমাত্র bubagrana suno tangai mana koito tikasar mo to manang nang ini ini no fas ya abon sigang ya amna sang sara tripura puribe sini develop ni seminar okhlaika ek kola paija jaga jaga jonosabha okhlaika ke partai sa somseng lai unai ya jani jaja elakao jonosabha seminar okhlai সাল বছর রময় সেমিনার নাই one day seminar salsa नहीं like बुबागरा ने ये प्रोग्राम कुमुलु में नहीं किया अगरतला में किया जानता अगरतला में क्यों किया क्योंकि बुबागरा पूरा अगरतला को भी दिखाना चाहता है कि आंचलिक पार्टी अगरतला में एक प्रोग्राम कर सकता है और वो भी गुरुई के साथ कर सकता है मैसेज जाना चाहिए कि नहीं पिछले 5 साल से वो अस्तबल ग्राउंड में नरेंद्र मोदी आया है, अमित शाह आया है,
मानिक सरकार भाषण दिया है, मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने भाषण दिया है, सबने दिया है। 5 साल से अगरतला में आंचलिक पार्टी को जगह नहीं दिया गया है अस्तबल से भाषण देने के लिए, हमेशा खुमोलों जाओ। तो इस बार 12 तारीख को तिपरा मोथा TWF YTF अस्तबल में अगरतला के बीच में ये बुकुंगबारा पार्टी बुकुंगबारा के संग 50,000 आदमी को वहां जमा करके एक मैसेज भेजेगा। सब लोग बोलेगा होबे ना, जब हम लोग दिल्ली का आंदोलन किया था बोला था होबे ना, ADC इलेक्शन के पहले सब लोग ने बोला था होबे ना, अभी अस्तबल में भी बोलेगा होबे ना, होगा? हाँ, हम लोग का गुरु ही बदल आएगा, आप लोग हजार में आएगा, हम लोग का रिग्नाइट पहन के आएगा, हाँ, मैसेज देगा, और मैसेज होगा ग्रेटर तिपरा लैंड अगरतला के पीछे। ये TWF है, हमारा तिपरा विमेंस फेडरेशन, इसमें सब लोग हैं। यहाँ में चाकमा लोग कहाँ है चाकमा लोग आसे है, जुजू नमस्कार। और कौन है चाकमा यहाँ में? अरे उठो हमारा जुजू। वो 16 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है ना, हाँ, हम आके आपका संग कर रहा है। यहाँ में मॉक कहाँ है? हम लोग का मॉक लोग है, वो बुद्ध पूर्णिमा एक संग करना हम लोग को, ठीक है? बुबागरा आएगा, महाराजा आएगा उसमें। ये तिपरा मोथा सबका है, ये आपका तिपरा मोथा है। पत्रुद्रु अनिवेश तुझे हम भाई, ये तुझे पत्रुद्रु होता धन्यवाद हम भाई। और इन हम लोग का विजय राम कॉलेज है, जैसे कि हम लोग थानसा बोलता है, हम लोग का हालाम कम्युनिटी में मुनखा, या फिर विजय बाबू मुनखा, और हम भाई को कराए आसान। देखो बुबागरा भी सब सीख रहा है। यहाँ में हम लोग का गारो है कि नहीं? अच्छी है नमेरा मतलब कि हाउ आर यू, कैसा है आप, और थैंक यू हम भाई मतलब मिथिला। बारह तारीख को वांगला भी है, वांगला है 12 तारीख को। हम लोग का अस्तबल का प्रोग्राम के बाद बुबागरा वहां में आएगा, वांगला आपका साथ करेगा। तो हम लोग का जो ये तिपरा मोथा है, जो थानसा बोलता है, ये तिपरा मोथा सबका है। और ये TWF तिपरा वुमेन्स फेडरेशन, ये तिपरा वुमेन्स फेडरेशन आपका पार्टी है। इससे पहले कोई भी एक बुकुंगबारा पार्टी ने, एक आंचलिक पार्टी ने आपको अलग से फ्लैग नहीं दिया। तिपरा मोथा ने आपको फ्लैग दिया है। यहाँ में सिंधु ये दिखाइए, ये प्रोग्राम के बाद आप सबको यहाँ में बैज है, कीचेन है, जिसमें हम लोग का तिपरा मोथा का नहीं, TWF का साइन। मैं चाहता हूं कि आपका अंदर लगे, आपका दिल का अंदर अपना भेतरे लागतो होबे कि ये अपनार पार्टी, ये मात्र पुरुषे पार्टी नहीं, ये सिर्फ आदमी का पार्टी नहीं है,
ये हमारा गुरुई का पार्टी है, बुमा का पार्टी है। आज हम लोग यहां में क्यों मिला है? हम आपको बोले, बहुत दिन हो गया है कि बुबागरा आपका साथ इंटरेक्शन नहीं किया, आपके साथ बात नहीं की। मैं चाहता हूं कि हम लोग का गुरुई लोग आने वाला 2023 इलेक्शन में एमएलए बने। इसके लिए हमने सबको बोला है, ये पोस्ट को आप मत देखो। ये पोस्ट क्या है? जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, कुछ नहीं है। आपको बुबागरा एमएलए बनाना चाहता है, एमडीसी बनाना चाहता है। इसके लिए अपना एरिया में आप लोग काम करो। टिपरा मोथा सिर्फ 20 सीट पे नहीं फाइट कर रहा है, टिपरा मोथा एटलीस्ट 30 सीट पे फाइट करेगा। और मैं चाहता हूं कि हम लोग का गुरुई लोग, सिर्फ आप लोग आंदोलन करने से नहीं होगा, आप लोग को भी लीडर बनना पड़ेगा। इसके लिए अपना एरिया में आप लोग काम शुरू कर दो। और हमने और एक चीज किया है कि जब हम लोग का सेंट्रल कमेटी बनेगा तो हर एरिया से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक गुरुई को हम सेंट्रल कमेटी में सेंट्रल मेंबर बना के रखेगा। हम लोग का गुरुई लोगों को, आप लोग ये ओएनजीसी के बारे में जानता है? ओएनजीसी हमने काम बंद कर दिया ना, तो शुरू में ये लोग आया था, ओएनजीसी का मैनेजर लोग, कॉन्ट्रैक्टर लोग, আমি আপনার একটা ক্যারম বোর্ড দিয়ে দিব, একটা ফুটবল, একটা बास्केटबॉल দিয়ে দেব। हम बोला नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, रंग देने का बोला नहीं चाहिए, टाका चाहिए ना। अभी वही ओएनजीसी आकर हम लोग से परमिशन मांग रहा है, परमिशन राइटिंग में, कि हम लोग एडीसी में काम करें कि नहीं करें। तो बोला कि हम लोग आपको रंग दे देगा। आपने बोला रंग नहीं चाहिए, तो बोला क्या चाहिए? हमने बोला हम लोग का जो गुरुई लोग है ना, उनको कुतुम दे दो। हाँ, तो बोला कितना? हमने बोला 1 करोड़ रुपए का कुतुब हमारा गुरुई लोगों को दे दो। बुबागरा को कुछ नहीं चाहिए, रुपए नहीं चाहिए। आपको मैं बोलूं कुछ, जब तक बुबागरा इन लोगों को आपको 1 करोड़ रुपए का हम लोग को कुतुब नहीं देगा, हाँ, हम लोग हाँ भी नहीं बोलेगा। जब तक गुरुई को कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग एक परमिशन नहीं मिलेगा। ये पावर ना, ये जो पावर है, ये पावर रंग से नहीं आता है। ये जो पावर है, ये दलाली से नहीं आता है। जो देश का, जो अपना हाँ का दलाली करता है ना, वो पैसे के बारे में बात करता है, वो पोस्ट के बारे में बात करता है। जो अपना हाँ को प्यार करता है, वो अपना माँ को प्यार करता है। हाँ क्या है? अपना मुमा है, अपना माँ है। आप अपना माँ को बेच सकता है क्योंकि आपको कल कोई बोलेगा कि आप एमपी बन जाओ। आप अपना माँ को बेच सकता है, अपना हाँ को बेच सकता है अगर कल कोई बोले कि मंत्री बन जाओ। अगर कोई अपना माँ को बेच सकता है क्योंकि कोई बोलता कि रंग ले लो, पैसा ले लो, टिपरा लैंड हो ना। आज हमारा ऊपर प्रेशर नहीं है, प्रत्युत मानिक के ऊपर प्रेशर नहीं है। अपनी चुप থাকে, বেশি কথা বলেন না, नीरमहल আপনার হয়ে যাবে। नीरमहल ले लो, लेकिन टिपरा लैंड के बारे में बात मत करो। उजेला पैलेस वापस ले लो, टिपरा लैंड के बारे में बात मत करो। एमपी राज्यसभा का बन जाओ, लेकिन टिपरा लैंड के बारे में बात मत करो। लेकिन ये प्रत्युत मानिकिया ना गरीब हो सकता है, भिखारी नहीं है। हम लोग ना, मुझको नीरमहल चाहिए, ना मुझको उजैता पैलेस का जगह चाहिए, ना मुझको एमपी बनना है, ना मुझको मंत्री बनना है, ना मुख्यमंत्री बनना है। जिसको मुख्यमंत्री बनना बन जाओ, लॉलीपॉप दिखाकर दशरथ देव जैसा मुख्यमंत्री बनना है
बन जाओ। दर्शन सेठ भी मुख्यमंत्री था, त्रिपुरा को कुछ नहीं मिला। बाजूबन भी एमपी था, हमारा पिताजी भी एमपी था, माँ भी एमपी था, त्रिपुरा को कुछ नहीं मिला। प्रद्युत माणिक्य को ना एमपी चाहिए ना मंत्री चाहिए, हमको सिर्फ अपना त्रिपुरा को संविधान के अंदर एक गारंटी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए। जो आदमी को आप खरीद नहीं सकता है ना, उनसे आप दलाली नहीं कर सकता। आज हम अपना TWF को एक बात क्लियरली बोलना चाहता। बहुत लोग यहां में आज 2-3 लीडर्स लोग नहीं आए, बोले हमको निमंत्रण नहीं दिया। अपना पार्टी में आपको निमंत्रण चाहिए। ये निमंत्रण बिजनेस कब से शुरू हुआ? ये शादी हो रहा है किसी का, हाँ, कि निमंत्रण नहीं देगा तो हम लोग जाएगा नहीं। ये आपका पार्टी है। अहंकार बहुत खराब चीज होता है, अहंकार सबसे खराब चीज होता है। मैंने यहां में कोई निमंत्रण नहीं था बुद्धू बाबू को, अनिमेश को कोई निमंत्रण नहीं था। मैंने सिर्फ फोन किया, बोला आ जाओ। ये निमंत्रण का क्या बिजनेस है? सबको वीआईपी बनना। अरे आपका जब जगह ही आपका नहीं है, आपका हाँ ही आपके पास नहीं है, वीआईपी बन के क्या करेगा? TWF को बुबाकरा एक बात बोलना चाहता है, ये वीआईपी कल्चर हमको सेक्रेटरी, हमको प्रेसिडेंट, ये सब छोड़ो। बड़ा चीज देखो। बड़ा चीज क्या है? बड़ा चीज ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है। जब बुबाकरा ही अपना कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, हम अपना पद छोड़ दिया त्रिपुरा के लिए, हमने अपना पोस्ट छोड़ा। आज हमको सब लोग ऑफर कर रहा है पोस्ट MP UMP का सबका, हम नहीं जा रहा है। जब बुबाकरा ही अपना पोस्ट के बारे में नहीं सोच रहा है, ADC जीतने के बाद सब बोला CM बुबाकरा बनेगा, नहीं है ना। जब बुबाकरा कोई नहीं कुछ चाहिए तो आप लोगों को क्या चाहिए? बुबाकरा आपको भविष्य के बारे में सोचना है। भविष्य क्या है? आज यहां में इतना बुरी लोग हैं, बुमा है। अगर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होगा, अगर हम लोग दिल्ली में जाकर अपना त्रिपुरा लैंड के बारे में हमको कुछ मिला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो अनिमेश ने बोला कि सिर्फ 50 नौकरी के लिए 12,000 एप्लीकेशन मिला। हम लोग को अगर अपना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिलता है तो 15,000 नौकरी मिलेगा, 20,000 नौकरी मिलेगा। आज अगर कुछ भी पैसा चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट के सामने चिट्ठी लिखकर दरख्वास्त करना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है। अगर अपना शासन हुआ तो ये फंड आपके पास डायरेक्टली आएगा। अगर आज हम लोग को अगर शिक्षा करना है तो अगर तला में आपकी शिक्षा करो, हम चाहता है कि हर कामी में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हो। आप लोग यहाँ पे बुरी है, बुमा है, आप लोग को समझना चाहिए। ये मंत्री लोग बोलता है कि कौन करो इंग्लिश होवे ना, ठीक है, तो किस में होगा? बांग्ला तो होगे। यही मंत्री लोग, यही MLA लोग अपना सिकला सिकली को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता है। यही MLA, यही मंत्री अपना जिला को इंग्लिश मीडियम, बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता है। लेकिन हमारा जो आम जनता है त्रिपुरा को बोलता है ना, इंग्लिश एजुकेशन होवे ना। क्यों? सिर्फ मंत्री का बच्चा ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, MLA का बच्चा ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, हमारा त्रिपुरा क्यों नहीं पढ़ सकता वहां में? सोचो कैसा हम लोग को नीचे रखा गया है। मैं बोलता हूं वन लास्ट फाइट। ये वन लास्ट फाइट क्या है? बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं अरे
सुप्रीम कोर्ट में हम लोग फाइट कर रहे हैं। ये क्या है वन लास्ट फाइट? तो मैंने कब बोला कि सुप्रीम कोर्ट में मत फाइट करो? मैं भी सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी के लिए फाइट कर रहा हूं। मैं भी सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ फाइट कर रहा हूं। मैं भी सुप्रीम कोर्ट में संगमा जो हमारा मंदिर है उसको अलग से रखा गया उसके लिए फाइट कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में तो मैं भी फाइट कर रहा हूं, विजय रामपाल भी फाइट कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक अलग रकम में है और जो ग्राउंड में फाइट है, जो जमीन में फाइट है, उसको हम लोग छोड़ दें। सिर्फ आप अगर सिर्फ बुकुमबाड़ा के खिलाफ ही फाइट करेगा, इसी के लिए मुबारक खानसा चाहता है। यहां में हम लोग का बुरी लोग हैं, आप लोग सोचो, यहां में लीडर्स लोग हैं, आप लोग समझो। आज आंचलिक पार्टी क्यों बीजेपी का खिलाफ फाइट नहीं कर रहा है? सीपीएम के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है? आज आंचलिक पार्टी कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है? आज सिर्फ आंचलिक पार्टी तिपरा मोथा को क्यों अटैक कर रहा है? किसको फायदा मिलता है अगर तिपरासा के संग फाइट करे? तो किसको फायदा मिलता है बोलो? अगर खानसा टूटता है तो फायदा किसको मिलता है? किसी और को मिलता है। और मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं, ये प्रद्योत माणिक्य का जिंदगी भी खतरे में है ना। हमको अगर कोई मारेगा ना, आई एम टेलिंग दिस वेरी ओपनली, सबके सामने, अगर कल कोई मुझे मारता है तो कोई बंगाली नहीं मारेगा, अपना ही तिपरासा बुबागरा को मारेगा, अपना ही तिपरासा। क्योंकि चाबी कोई और लगाता है, बोलता है तिपरासा। इसके लिए हम लोग का खानसा को तोड़ना चाहता है। सिर्फ 11 महीना बाकी है 2023 इलेक्शन के लिए। अगर 11 महीना हम लोग का बुरुई, हम लोग का बुमा एक रहा, सिर्फ 11 महीना, 70 साल से जो अत्याचार हुआ है हम लोग ऊपर, जो हम लोग को नीचे रखा गया 70 साल से, उसका जवाब हम लोग 2023 में दे सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं आपको बोल रहा हूं, यहां में विजय रामपाल है, अनिमेश यू आर हियर, मैं आपको बोल रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पहला बार मैं बोल रहा हूं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेडी टू टॉक within the constitution of India our demand of greater Tipra land। मैं आपको बोल रहा हूं। और जो बोलता है कि ग्रेटर Tipra land होवे ना, जो हम लोग का ही बुकुमबाड़ा बोलता है कि ग्रेटर Tipra land होवे ना, उनको पहले बोलो, उनसे चैलेंज करे, जो बोलता है कि पूरा त्रिपुरा को बोंगो लैंड बना के रखेगा। पहले उनसे चैलेंज करो, अपना दफा से, अपना बुबागरा से, अपना तिपरासा को क्यों चैलेंज करता है? चैलेंज उनको करो जो हम लोग को दबा के रखा है, जिसने हमको पीछे रखा है। खानसा तोड़ने के लिए बहुत पैसा खर्चा किया गया है। हम जानता है कि बहुत पैसा खर्चा किया गया है, रंग बहुत फेंका गया है। ये नेता लोग दिन में हमारा तिपरासा को कुछ और बोलता है और रात में बीजेपी का लीडर, कांग्रेस का लीडर, सीपीएम का लीडर के संग बैठकर अंडरस्टैंडिंग करता है तिपरा मोथा को कैसे कमजोर किया जाए। लेकिन एक चीज ये लोग नहीं समझता है, प्रद्योत विक्रम माणिक्य को कोई खरीद नहीं सकता है। ये वीर विक्रम का नाती है। हमको रुपया नहीं चाहिए, हमको अपना तिपरासा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सॉल्यूशन चाहिए। ये सब जो यहां में बड़ा बात करता है, गांव में बड़ा बात करता है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारा बुरी बदल को आप लोग समझो।
जब मैं दिल्ली जाता हूं, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, हम जब वहां जाता है तो बुबागरा बन के जाता है, भीख मांगने नहीं जाता है, अपना तिपरासा का हक मांगने जाता है। ये सब लीडर लोग यहां में जो तिपरा मोठा को तोड़ना चाह रहा है, यहां में बड़ा बड़ा भाषण देता है, लेकिन जब दिल्ली जाता है, सर আমার আমার বাড়িতে একটা আমার গাঁওতে একটা পেট্রোল পাম্প করে দেন স্যার, আমার চাকরি দিয়ে দেন, আর আমার একটা মন্ত্রিমণ্ডলে একটা পদ পাওয়া গেলে ভালো হবে। ये यहाँ में हीरो, वहां में जीरो। Digitally jorafano tongko santane lokoro tabubo tini bagai kaham tini bagai hayaka timana yangai lahar kasuna matongko omohina patimu kasupika sabrum amsayo সাবরুম বুখাস্তে সাবরুম সাতজান আর দেবলক বাই খবজা দুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে লক্ষ্য তিনি বাগৈ স্রাংসাল ফং দামসিনি সিমি সাবরুম মনোগার লাহারকা সলাইখা তিনি বাই সালবনিখা লাহারকা সুমানে সালচি বাই দুলবাড়ি হামসিনি লক্ষ্য ব্রাউনি কক্সুই চমক দুলবাড়ি আমসিনি সিমি রায়পুরা তিলা গৈ সাবরুম মালখংকলক স্টেশন জরা কাইসাল লিং রুট হেকে লামা মাজুনাই সামং চেংজাগৈ দংমানি ফিয়াবা Alama sanam thani pokjaka tui phaimani pipeline rok joto tisawai naharjabaikha haini bai tuini belina bialo birmana kalaikha amsini lokurok mungsa tuini sepsap koringma bai paithago amsini lokurok cholijagai srangsal phungni simi sabrum monogato lahar ka solaika yagon lahar ka sumani koktamani thangsoika sabrum tharani naimuthagra lahar ka sumono tisana bagai naimuthara kok salaika lahar ka sunerok bai phiaba mungsa phirok mungka hammandia আমসানি লুগু আদনে সিমি চেঙ্গৈ হাপাঙ্গ তনাই বদল সাবরমনি এমএলএ সুদুসি সাকা ফিয়াবা মুংসা লামা খাইরিজাগলিয়া আমসানি লুগুর আমরা পাড়া রায়পুরা টিলা আমরা আজকে 6 মাসের উপরে জল পাইতেছি না, কোনো জলে নাই। আমরা যা একটা কষ্ট, পুকুরে নাই জল, কোনো দিকে জলের ব্যবস্থা নাই। জলের জন্য আমরা বাচ্চা কাচ্চারা অসুস্থ হয়ে যাবো। কতদিন জল 6 মাসের উপরে আমরা জল পাইতেছি না। রাস্তার কাজ করে দুনিয়ার ফাইভ টেট কাটে রাখছে, লাইনও দেয় না, কোনো কিচ্ছু করে না, এটা নিয়ে কিচ্ছু করে না। কল করবো করতে আছে, কিছুই করতে আছে না। হাইপ্ল্যান ঠিক করছে, আর ভরা জল দিতেছে না। আমরা কচুরবাড়ির সামনে বসি, রায়পুরা টিলা থেকে আইয়া কচুরবাড়ির সামনে বসি, মেইন রোডে আছি। কতক্ষণ ধরে অবরোধ চলে? আমরা আধা ঘন্টার উপরে হয়েছি এখানে বসি। কেউ আইছে না, আধা ঘন্টার উপরে এখানে বসি, একটা লোকের আমরা দেখতেছি না। আমরা কি চান এখন? আমরা চাই আমরা জল দিতে হইব। কি হয়েছে ঘটনা, কি লেগে আপনারা আমরা আজকে 6 মাস এই রাস্তার পাইপলাইন তারা কাজ করছে, উঠে লাইছে। 6 মাস পর্যন্ত কষ্ট করতে আছি, জল খাইতে আসি না, এই কারণে আমরা রাস্তা অবরোধ করতে আছি। কতক্ষণ ধরে চলতে আছে আপনাদের এই অবরোধ? প্রথমে 1 ঘন্টা হয়েছে নি, এনে আইছি যে 1 ঘন্টা হয়েছে নি, 1 ঘন্টার মতো আমরা রাস্তা অবরোধ করতে আছি। এখন পর্যন্ত জল দপ্তরের কেউ কি আইছে? কেউ আইছে না। আপনারা কিতা করতে চাইতে আছেন এখন? আমরা এখন জল ব্যবস্থা করব, আমরা রাস্তা ধীরে করে ছাড়া দেব। কতদিন ধরে এই সমস্যা করলেন? 6 মাস জলের সমস্যা করতে আছি না, আমরা জল লইয়া আজকে 6 মাস কষ্ট করতে আছি। আমরা বাচ্চা কাচ্চা সবাই লইয়া আইতেছি, এনে দেখছেন না বুড়া আইছে, আর সবাই ফেসার মাথাটা ঘুরতে আছে। আমরা কি আনন্দ করে এনে দাঁড়াইছি? আমরা এখানে অন্তপক্ষে 50-60 পরিবার আছে। আজকে 6 মাস জল নাই। আমরা এটা কচুরবাড়ি 1 ঘন্টা আমরা পাইপলাইনের মাধ্যমে জল দিতে, আমরা এই জল নাই, এই জল আমরা হইতো আমরা জলের জন্য খুবই কাশিতে আছি। বাচ্চা কাচ্চা অপরিশুদ্ধ জল খাইয়া দাঁড়িয়ে হইতে আছে, তার পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা নাই, পুকুরে ডুবার জল খাইতে আছে। রাইবেটলা সংলগ্ন মধ্য দলবাড়ি এই জায়গাতে দীর্ঘ 6 মাস জলের কোনো পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা নাই। সেখানে জল না পাই আমরা আজকে রাস্তা দ্বারস্থ হয়েছি এই কারণে যে পথ অবরোধে যে আমাদের কোনো পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই। আমাদের জলের আজকে 6 মাস পর্যন্ত দপ্তর জলের কোনো ব্যবস্থা করতে আসে না। একটা রাস্তার কাজ চলতে আছে 6 মাস পর্যন্ত, এই 6 মাসে জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। অতএব কারণে আমরা মধ্য দলবাড়ি থেকে প্রাইভেট ক্লাব থেকে শান্ত হইয়া সব বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বয়স্ক লোকদের নিয়ে আমরা এখানে দাঁড়াইছি আমাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য। আমরা প্রায় এখানে 50 থেকে 60 পরিবার, তার থেকে বেশি হইব, ন্যূনতম 60 হইব, বছর আরো আছে। আমাদের প্রত্যেকের দাবি এটাই, আমাদের পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ দিতে। এর আগে কি আপনারা পদক্ষেপ করছেন? আমরা পদক্ষেপ করছি না, এর আগে আমরা বহুত দপ্তর সঙ্গে আলোচনা করছি। দপ্তর আমাদের দিব কইয়া বিভিন্ন সময় 6 মাস কাটাইছে, কিন্তু দপ্তর আইতেছে না। আমরা কাজ পর্যন্ত বন্ধ করাই দিয়েছিলাম রাস্তার,
সে কাজও দপ্তর আসে আয়া কইছে রাস্তা করক আমরা জল দেবো, কিন্তু যথারীতি আমরা কাজ ছাড়িয়ে দিচ্ছি যে কাজ করুক কাজ করুক, আমরা রাস্তার কাছে বাধা দিছি না। কিন্তু আমরা 6 মাস অপেক্ষা করার পরেও কোনো জল পাইতেছি না। দপ্তরের এই ব্যাপারে কোনো তারা শুনতে আসে না আমাদের কথা, জনগণের কথা শুনতে আসে না। সেই হিসাবে আমরা এখানে আসতে পারবো বাধ্য হয়েছি। প্রাইভেট ল্যাব থেকে এখানে আসি প্রায় 50-60 পরিবার, আমরা পাইতেছি না। বাচ্চা কাচ্চারা অপরিশুদ্ধ জল খাইয়া ডায়রিয়া টারিয়া হইয়া বিভিন্ন সমস্যা হইতেছে আমাদের নদলবাড়ি প্রাইভেট ল্যাব সংগ্রহ এলাকায়। जिरक इंसुरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयद' थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इंसुरेंस खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै abo kaisa hapang bai gosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubujagai tongo the new india insurance company limited ni lamatei aborong ungkha kisan vikas patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the new india insurance company limited by kerengei mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikoma the new india insurance company limited a gov of india undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751030/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikumau kerengei mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by kerengai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano Shrangshala Amra Bangali Havana Buskanga Khatubo Kasha Hamgodan Maharka Srangshala Amra Bangali Shodor Havana Buskanga Kasha Khatumu Shambutang Sonzaka Amra Bangali Fashingte Ashal Koktuma Turin Buskanga Fai Amra Bangali Ozuma Thana Shalki Jaskani Shimi Russia Hakotan Ukraine Hakotan Bishinga Choba Angitama by Hayong Hakotan Lukurok Tonkeshaba Klebeka Asimia Hastini Hakotan Kubama Borokra Ukraine Kuzazak Abuni Bishinga Thana Shala Kornatok Hastini Koroksa Botimani Abuni Bugino Apati Nahari Hakotan Hapang Russia Ukraine by Kokshawi Tonkosan Boyar Tubana Shanmung Naraka Amra Bangali কে আমরা যে এই কর্মসূচিটা করছি গোটা রাজ্যই হবে একের পর এক সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ইউক্রেনে রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশ রাশিয়া আক্রমণ করে এই আক্রমণের ফলশ্রুতিতে এখানে তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এখন পর্যন্ত অনেকে মারা গেছে ইউক্রেনের মানুষ আমাদের ভারতীয় অনেক ছাত্র অনেক ব্যবসাজীবী বা বিভিন্ন পেশার অনেকে ইউক্রেনে রয়েছে হাজার হাজার মানুষ রয়েছে আজকে পরিস্থিতির চাপে পড়েছে তারাও
এর মধ্যেই গতকাল কর্ণাটকের একজন ছাত্র, চতুর্থ বর্ষের মেডিকেলের ছাত্র, সেখানে মানে রুশ হানায় বলতে রুশের যে বোমা, রাশিয়ার যে বোমা স্পিনটার লেগে মারা গেছে। তো আর বাকি যারা রয়েছে তারা সন্তুষ্ট, ভারতীয় এরা না সেখানে নিরাপদে থাকতে পারছে না, তাদের আসার কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে। এই যে একটা অবস্থা, এই নিয়ে ত্রিপুরার অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে এখানে, গোটা ভারতের রয়েছে। আজকে তাদের অভিভাবক যারা রয়েছে খুব উদ্বিগ্ন, আমরা উদ্বিগ্ন, সারা রাজ্যের মানুষ, সারা দেশের মানুষ আমরা উদ্বিগ্ন। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত না দেশের নিরাপদে ফিরতে পারছে আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা এই অবস্থায় এই যে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে তারা পরমাণু বোমা ফাটাবে এবং তারা করতে পারে। অতীত ইতিহাস তাদের যে আগ্রাসী মনোভাব, সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব আমরা দেখেছি। তারা নিজেদের দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে, রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষা করতে ভবিষ্যতে যদি পরমাণু বোমা ফাটায় এতে আশ্চর্য হওয়ার থাকবে না। তো এই যে পরিস্থিতি আজকে বিশ্বের বুকে, আমাদের মানব সভ্যতা যদি এখন পারমাণবিক বোমা ফাটে, যদি পারমাণবিক বোমা, পরমাণু অস্ত্রের প্রয়োগ হয়, শুধু রাশিয়া ইউক্রেন নয়, গোটা মানব জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। এই অবস্থা আমরা আতঙ্কিত, গোটা বিশ্বের মানুষ আমরা আতঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত। আমরা চাই অবিলম্বে এই যুদ্ধ বন্ধ করা হোক। যারা এই যুদ্ধকে প্রথম শুরু করেছিল রাশিয়া, তাদের দায় আগে। এইখানে আমরা তুল্যমূল্য বিচার করছি না। ইউক্রেন কি দুষ করেছিল, কি অপরাধ করেছে রাশিয়ার কাছে, সেটার বিচার পরে হবে, সেটা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হবে। কাজেই এই যে হুমকি, এইটা আগামী দিনে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে, মানব সভ্যতা ধ্বংস করতে পারে। এই অবস্থা থেকে রাশিয়াকে যাতে বিরত করা যায়, তাদেরকে যাতে যুদ্ধ বন্ধে যাতে করে অবস্থার চাপ তৈরি করে সবাই মিলে ভারতের এই ব্যাপারে একটা, যারা মারা গেল, যে মারা গেল তার পরিবার পরিজনদেরকে আমরা সমবেদনা জানাই এবং তার আত্মার সদ্গতি কামনা করছি। সেই সঙ্গে ভারত সরকারের কাছে আমাদের দাবি, যত শীঘ্র সম্ভব রাশিয়ার সঙ্গে, ইউক্রেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমাদের যারা ভারতীয় সেখানে আটকা পড়েছে তাদেরকে যাতে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। সেই সঙ্গে সবচেয়ে বড় যে কথাটা, যে এই যুদ্ধ যদি আরো কন্টিনিউ করে, শুধু ইউক্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন যে ইউক্রেন থেকে মানে রাশিয়াতে, ইন্ডিয়াতে অনেক জিনিস আমদানি হয়, সার আমদানি হচ্ছে, বিভিন্ন তেল, জাতীয় তেল আমদানি হচ্ছে, বিভিন্ন জিনিস আমদানি হচ্ছে। আজকে এইগুলি আজকে ব্যাহত, যে কারণে ভারতে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। কাজেই এটার পরোক্ষ চাপ আমরা ভোগ করছি ভারত সহ গোটা বিশ্বের মানুষ। অন্যদিকে পরিস্থিতি যেভাবে এগুচ্ছে, যদি মানে রাশিয়া এর মধ্যে গত মঙ্গলবার দিন একটা বোমা ফাটিয়েছে যার নাম ভেকুয়াম বোমা। এই বোমা এই বিশ্বের বুকে এই প্রথম রাশিয়া এই বোমা ফাটালো। এই বোমার অভিঘাতে আপনার 1 কিলোমিটার রেঞ্জে যারা থাকবে তারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, অক্সিজেনের ঘাটতিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে। আমরা জানি রাশিয়া ভারতের বিভিন্ন বিপদে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল অতীতে, কিন্তু তার মানে এই নয় এরা যদি অন্যায় করে, এরা যদি বিশ্ববাসীর হুমকির কারণে দ্বারা আমরা নীরব থাকবো, এটা উচিত হবে না। কাজেই ভারত সরকারের কাছে আমাদের দাবি এবং গোটা বিশ্ববাসীর দাবি, প্রত্যাশা যে ভারত সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার রাশিয়াকে এই অবস্থা থেকে ফিরে আনার জন্য একটা উদ্যোগ গ্রহণ করুক। এইটাও আজকের দিনে আমরা আমাদের এই প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারত সরকারের কাছে আমাদের আবেদন আমরা তুলে ধরতে চাইছি। এবং এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা ভারতবর্ষে বলে কথা নয়, গোটা বিশ্বে একটা জনমত তৈরি হোক, আমরা এটা চাইছি। আজকের দিনে এই বার্তাটা দিতে চাইছি। আজকে বিপদটা ইউক্রেনবাসীর নয়, আমরা সবাই বুঝতে পারছি আমাদের সবাই বিপদ। কাজেই এই বিপদে আসুন আমরা সবাই মিলে সবাইকে সজাগ করি, সতর্ক করি এবং একটা জনমত তৈরি করি, যাতে কেউ কোনোদিন ভবিষ্যতে নিজের দেশের স্বার্থে
পৃথিবীর মানুষকে বিপদে যাতে ফেলতে না পারে, এই ধরনের যুদ্ধ থেকে যাতে মানে বিরত থাকে, এই বার্তাটুকু দেওয়ার জন্যেই আজকে আমরা এইখানে এই কর্মসূচি আয়োজন করেছি। আমাদের এই কর্মসূচি শুধু এখানে না, আজকে বা আগামী দিনগুলিতে এই গোটা ত্রিপুরাতে হবে এবং বাংলার অঞ্চলে যেখানে যেখানে আমাদের সংগঠন আছে সর্বত্র হবে। এই বার্তাটুকু আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমরা দিতে চাইছি। নমস্কার। আমরা ভুলছি না, ভুলবো না, আমরা বাঙালি বাঙালি ঐক্যবদ্ধ মুক্তি চাই, আমরা বাঙালি আমরা ভুলছি না, ভুলবো না, Habang samung gahamni kok sawi tong phanok phiaba haboni sebong ro samung kebel nukjaka amohaina mongya kami amsayo Mosambi kayu ni sija pilaro phiaba nokha ajagawa koa se kaija Mongya kami hubar tangbider hamana bai khobjak salka Lakshmipur ADC village ni Lorit Koina Debro Mongoi Mosambi kaijak tongmani bini phiaba bahagi hubar tangbider koi kamini saung butang khlairiman Samungni barjago tongnai ingkha Porimol Deborma Patimoti hubar habanago thangai barjago tongnai Porimol Deborma no sungke saimanka Lorit Koina Deborma mongoi khoroksa Mosambi kaimaniya koi kaimano phiaba aro kisa saya ngmabai Mosambi hinei pilaro seijakti ingkha amohai hirino bini sagni saya gosiwinarka samungni barjago tongnai Porimol Deborma Lamsago srangsadi TV channel naitonai khapangni takautai bukuk sangno haino hai bolong bisingo bolong usigui Srangsadi TV channel habanok ni bakhaktei ang sakphang Ojit Deborma krengjak krengsa thayo o thaini sinimung yakhabani kuma norok nuhuri manna kisisa mangpili je ane ukolok bri phang buphang bangla bakha bodgaseno o bri phang buphangni tolawo oro pilar ka hatango je pilar kalaijak o pilar tamungai kaijak ya tamungai kalai o jagao samo yakhabo thai sabuni o thayo je plantation Hapang yakaba sorkarni bakhaktei ajimung lama lukorokno thinango yakung bai nijini sakni yakung bai basoi manthun nei hapang tini subai tongfuru yakaba samuri tongfuru plantation diwi tongfuru saboni durbolota yakaba saboni lebendis samung khlaima bai tini opilar bo kajaya oroni je plantation bolong chawai thangjak sini mangplini bisingtei jengphangnai naitongni srangsari TV channel जों ताबुक निकुमा थिक ओ पिलारो न सुजेक दङ खापनि दाखोते बुकुक जों ओ जागाव याखाबो ओ थायो ताम प्लान्टेसन खा मांगलितेसन कोनि आं पिलार गानाव थाङै पिलारनि मांगलिन हानाने बागै लुकरनि याखाबा हापांनि मकलो ओ पिलारनि जे सुजाक दंमानि आबनो नाहारनानि पुइलानि सिमी आं अरव किसिया परिबि खनारनाय खापांनि दाखोते बुकुक संनो निउ वर्क MGN Rega Mungia Kami RD Block 2020-21 Name of Work Mosambi Plantation Name of Agency Sub of Agriculture Teliamura Name of Beneficiary Lolit Koina Deborma Wife of Kartik Deborma Tolawoni Mangpili ang kahangoi nahan bai koinai Name of BC Purbo Lakshmipur ADC village sambhabona Name of Ayu Porimol Deborma Name of Ayu Porimol Deborma Work ID 300-10116 estimate cost 1,75,437 504 start date Sambabona 11 khana or kisha 71 hen thoka 1108-2021 khapangni takhuktai bukuk song obo je Mosambi plantation nei hapangni bakhaktei o jago pilar je kabukai ji complete food dilayoi oine o thayo je tamo kaijak lukoroni mokolo kaham gai phungnani bagai orawo mo ngka kwai o kwai blai no gana bo phai ekdom kaham kai zoom khainan bagai Nugui mankhana khapangni dakhotai bukuk song bolong sawai thangjak hapang lukorokno banchithun nei ajimung lama remani takhuk Porimol Deborma ayuni nangsarmamai o jagao
याखाबा अ थायो प्लान्टेसन तो मानखा हेंगाय कक बरक bai kok kaha tongo khapani takhotai bukhsong chanai khe topsi tokjangai rojong mahai hapangni bukhakte rijak o jagao kwai o jagao lukurok yakaba hapangni mokolono abar taibese rijak o jagao mosombi plantation जों फोरोंनाय मनि यागुलो एग्रिकालचार हाबानगो थांनाय आरनि परिमल सार्भे जों मालायनाय यागुलो अरनि बेनिफिसियारि याखायबा जे हापां बाय याखाबा सरकार बाय आजिमुं लामा रिजाकमानि कय बागान ओ जागाओ टोटाली 1,75,437 1,75,437 orang osok baida paithangka जों नायलायनाय अ बलं साजाक फांनै फानदां कुवाय अर बसे कुवाय के जे खाया खेबा बसे लेबार थेबा जागा एमजीएन रेगानि बखाक्तै आईपीएटी बीजेपी सरकार सबकी साथ सबकी विकास दिशाये लुकरगनो सामुं याफारि दं फियाबा साबनि सायाबाय ना हापांगो सेबखुनै गसि तंनाय रक बरनि सायाबाय त्रि लुकरग अबो हाय खलायै अबो हबो हकजे कोनो बयान नुगै मान दंखना हकाइतो मोटामुटी अरबो जे 1-150 कुवाय काजाक सिनि मांगपिलिबो जों अबो हाय परिमाण और बलंनि बगे जों लेखायनिया 1-150 नि उपर तरंगिया गासै बायदा 1,75,437 टाका रां पाइ थांगा सोंलायनाय फोरोंलायनाय मन यागुलो नर फोरोङै दंदि मुंगिया गामि एग्रिकालचार हाबानावबो जों थांनाय जों मालायनाय हायनि बागै बलं बाखगै स्रांचिति हाबानकनि बाखै आं साकफां लुकरगनो ककसारु जेखाने जे थायो हापांनि बाखै लुकरक सेबमान माने हापांगो सेबगो सिउइ जे आयु होनै सामुंख्लायनो रक जदिस केबो हापांनि बाखै सेब फाइमानो लुकरगनो काहाम का याफारिया हेंगाय अ भिडिअ याखायबा अ मांगपिलिरगनो जों हापांनि मकल याखायबा लुकरगनि मकल फियगनाय फुनुंनाय मानजुदि जोंबाय स्रांचिति टिभि चेनेल बाय याखायबा आं साकबाय बनरक मानजिमानो खापांनि ताखुकताय बुकुकसं ओ हास्ते त्रिपुरा हास्तेनि बिसिङो जेसे कोनाव फांथन जेसे सहराव फांथन जों स्रांचिति चेनेल हाबानकनि बाखै आसुगै तंया जों टिखालायनाय जों थानाय गुबै फुनुंनाय गोबां मानसिनि चेनेल हाबानकनि बाखै जों अबो हायकेन सागनाया खुंनाया खालायजाकमानि आबानबो जों फुनुगै फायो वाइसाबा बुनि दफाबाय सप्रब जाकमानि नैनि गोबां हास्तेबानो जों अबो हायरंनो फुनुगै फायो स्पेशलिस्ट आं हायनो हाय कयफिनाय हास्तेनि लुकरगनो खापांनि ताखुताय बुकुकसं जे थायो हापां बारे बारे सावो जे थायो हापां सेब्रिमानि आजिमुं लामा लुकरगनो अ लुकरगनो याफारिनानि दाय हापांगो सेबक तंनाय रक केबो सेबक तमुं हापांनि बाखै सेब फाइमानो तमुं सेबलायखाय स्रांचिति टिभि चेनेल आसुगै तंया जों फुनुंनाय हापांनि मकल सोंनाय हाबानगो थांनाय जोंबाय फोरोंमानो अबो हाय जे सामुंगै तंखाय पीएमजीबी याखायबा पीएमवाई नक पीएम प्रधानमंत्री जे बखाक्तै तंथायनो रक जे मानलाय मारक अबो हायबो गोबां लुकरक जे मानै तंगाय रक केबो आयु तमुं साकफां आं नक ताङै रिनाय हिनगो सिउइ अर बिना पिसारनि थानै रांनावै तमुं नक पाइया हेंगाय आबाबो जोङो सादि आबाबो जोंबाय फोरोंमानो जों आबाबो फुंनाय बिदिनो सोंनाय डिएन सोंनाय हापां जे तंथायनो रिमारंनोबो जों याफारै रियाखाय अ हापांगो सेबखानिनो सरकारनि मकला फुंनाय खापांनि ताखुताय बुकुकसं सोंबाय फोरोङै तंदि जों ताबुक तुरुक अ बलं बिसिंनि नखरलायनाय नखरमानि यागुलो मुंगिया गामिओ थांनाय अरनि परिमल देबरमा मुंगै जे आयु जोंबोबाय फोरोंनाय यागुलो पूर्व लक्ष्मीपुर एडिसि विलेजनि अ जागायाव जे सैजाकनि कुमा मानथायमानि पिलार जों अ बिना पिसार नायतुगै दिनै सारिनि बिसिङो हापांनि बाखै सेब फाइमानि आजिमुं लामा तामुंगै बलं चावै थां ना हापां ताय रां रिलियादा हगदानि सारिनि ताय रां रिलियादा आबो जों फुंनाय नायतनि स्रांचिति टिभि चेनेल फाइक्रंजाक स्रांचिति हाबानकनि बाखै खापांनि ताखुताय बुकुकसं बलंगो जे जों मांगप्लि तुबै फाइमानि अ मांगप्लिनो ताबो फोरोंलायनाय सिनि अरनि आयु याखायबा परिमल सारबाय अ जे हरनि जे पोस्टार नुगै मानखना अफिस अफ दा एग्रिकालचार म हंकै एग्रिकालचारनि एग्रिनि हाबानक ताबुक लुकरगनि थानि हापां सेब्रिमानि बाबा हाके पोसगै रिजाखा স্যার আসতে পারবেন আমরা একটা জিনিস জানতে চাই আপনাদের কাছে কারণ বাংলাদেশের বানিয়ে থানার বাগৈ আমরা তো পাহাড়ের মিডিয়া বেশিরভাগ আমরা পাহাড়ের মধ্যে নিউজ কালেকশন করে আজকে একটা বিষয়ে আমরা যখন যাও তো ওইখানে দেখছেন আপনাদের এগ্রিকালচার
ডিপার্টমেন্টের এনজিএন রেগার মাধ্যমে ওইখানে ললিত কন্যা দেববর্মা নামে বিনাপিসারি যে জায়গাত মৌসুমি প্লান্টেশন না যে জায়গাত মৌসুমি প্লান্টেশন সরকার এনজিএন রেগার মাধ্যমে পেয়েছে, কিন্তু ওইখানে কিছু বোধহয় 2 থেকে 250 সুপারি গাছ, সুপারি চারা এইভাবে মানে ওইখানে লাগানো, বাগান করা বা প্লান্টেশন করা। এটা কিভাবে হতে পারে যে সরকার এনজিএম রেগার মাধ্যমে ওইখানে বিনা পিসারিরে প্লান্টেশন মৌসুমির দিছেন, তো ওইখানে কিভাবে হতে পারে যে সুপারি? বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন যে আপনার এস্টিমেট কস্ট ওইখানে 1,75,437 ওইখানে আপনার আয়ু হিসাবে আপনার পরিমল দেববর্মা বলে এমজিএন রেগার মাধ্যমে ওইখানে প্লান্টেশন আপনার বেনিফিশিয়ারির নাম তামসিং বাগানের মধ্যে আরেক বাগান লাগাই দিয়েছে নাকি? ওইখানে আমরা ওই বিষয় জানি না, আমরা এটাই জানতাম আইছি যে বেনিফিশিয়ারির ওইখানে মৌসুমি প্লান্টেশন পাওয়ানোর মধ্যে মানে কিভাবে ওইখানে সুপারি গাছ লাগাইতে পারে আপনারা। ও এটা তো আমরা না, এটা তো আমাদের কোনো এরকম কোনো নির্দেশিকা নাই। তবে বেনিফিশিয়ারিরা তো আমাদের কথা শুনতে বাধ্য না। আমরা অনেক সময় বাগান দিলে পরেও এরা নিজের ইচ্ছা মতে অনেক সময় লাগাই এলায়। হ্যাঁ, এটা বেনিফিশিয়ারির ব্যক্তিগত পার্সোনাল ম্যাটার। কিন্তু আমরা তো যেখানে আমরা একদম খালি ল্যান্ড যেখানে আসে এখানে আমরা আগে ল্যান্ড সিলেক্ট করি, আগে ল্যান্ড দেখি যে তার উপযুক্ত ল্যান্ড আছে কি না, এবং তার উপযুক্ত ল্যান্ড থাকলে পরেই তার নাম সিলেক্ট হয়। তো এরপরে যদি কোনো বেনিফিশিয়ারি আমাদের বাগান বাদ দিয়া অন্য বাগান লাগাইলায়, এটা দায়ী আমাদের ডিপার্টমেন্ট না। হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করি যাতে এমনও ঘটনা ঘটে যে আমরা বাগান লাগাইছি, বাগান লাগাইনি পরে আমরা সব কিছু করাইয়া ঠিক করে দিছি, এরা অন্য বাগান লাগাইলা, এটার দায়ী তো আমরা না। স্যার, এটা দায়ী আপনাদের না, কিন্তু সরকারের মাধ্যমে যে মৌসুমি প্লান্টেশন বর্তমান বিনা পিসারিদেরকে দেয়, তো ওইখানে আপনাদেরও দায়িত্ব আছে, আপনাদেরও তো দায়িত্ব আছে যে এখানে মৌসুমি প্লান্টেশনের মধ্যে বা সুপারি কীভাবে লাগাইতে পারে, সুপারি প্লান্টেশন জায়গার মধ্যে কীভাবে আপনার মৌসুমি লাগাইতে পারে, এটা তো আপনারাও কিছু দায়িত্ব আছে ওইখানে। আছে, অবশ্যই আমরা কথা কই, কিন্তু আমরা তো বলপূর্বক কৃষককে কিছু করতে পারি না, এই একটা নাই আমাদের। আপনারা আপনাদের উপর মহল বা উপর মহলের অফিসের গাইডলাইন হিসাবে কিভাবে আপনারা রিপোর্ট দেন ওইখানে? হ্যাঁ, মনে করো এখানে বাগান মৌসুমি, এক মিনিট, মৌসুমি প্লান্টেশনের মধ্যে মৌসুমি না লাগাইয়া বিনা পিসারি মর্জি মতো যদি কথা আপনার কথা মতো আমি বলছি, যদি ওইখানে সুপারি প্লান্টেশন বানাই দেই বা লাগাই দেই, তাহলে আপনারা রিপোর্ট কীভাবে করেন? রিপোর্ট আমরা ইনফরমেশন দিই যে কৃষক এই করছে, আমাদের জায়গার উপরে আমরা যে প্ল্যান্টেশন করছি এটার উপরে অন্য ক্রপ তারা প্ল্যান্টেশন লাগাই দিছে, এটা আমরা ইনফরমেশন দিই ডিপার্টমেন্টে, উপর অথরিটিতে। আজকে আমরা বিনা পিসারি বাড়িও আমরা গিয়া ওইখানে কিছু ওনার সাথেও আমরা কথাবার্তা বলছি। ওনার বক্তব্য যে বিনা পিসারির ললিত কন্যা দেবর মানে কিতা জানি সব কিছু আমরা ডিটেলস নিয়ে আছি। ওইখানে ওনার বক্তব্য হলো যে আমার বাগান বা সরকারের মাধ্যমে এনজিএন রেগার মাধ্যমে যে মৌসুমি প্লান্টেশন পেয়েছে, কিন্তু আমাকে সুপারি কেন দাও, এই অভিযোগ এখানে কি বলবেন? এটা নিচুক এখানে পঞ্চায়েতের ব্যাপার আছে, এখানে যে ভিলেজের চেয়ারম্যান, এটা চেয়ারম্যানের ব্যাপার আছে, এটা সিলেক্ট করে চেয়ারম্যান। হ্যাঁ, কোন ব্যক্তির কিতা দেওয়া হবে আগে তো আপনাদের কাছে ওরা অ্যাকশন প্ল্যান দেওয়ার পরেই তো এটা সিলেকশন হয় সরকারের ঘর থেকে আইয়ে বা সরকারের কাছে থেকে আইয়ে। তাহলে যে ব্যক্তি বিনা পিসারির নামে আপনার প্লান্টেশন মৌসুমি হয়, তা ওইখানে সুপারি কেমনে লাগাইব আপনি কন না? এখন তো এটাই অভিযোগ। না, এটা অভিযোগ যদি এটা কি সুপারি সিলেক্ট হয়েছিল? ওইখানে আমরা একটা পিলার দেখছেন, পিলার দেখার সাথে সাথেই আমরা বিনা পিসারির কাছে গেছি, বিনা পিসারির সাথে আলোচনা হয়েছে আমাদের। তো উনি ওনার বক্তব্যের মধ্যেই হয়, ওনার বক্তব্য হলো যে মৌসুমি প্লান্টেশন সরকার বা রেগার মাধ্যমে আমি পেয়েছি, আমাকে কেন সুপারি বাগান দাও,
এই বিষয়টা আমরা জানতাম বেশি এখানে। আরে তাহলে এটা তো এরকম হতে পারে না। বর্তমান আমাদের ক্যামেরায় সবকিছু কেয়ার আছে, হ্যাঁ, আমরা কিন্তু সবকিছু নিয়ে আছি। এটা এরকম হতে পারে না, কারণ আমরা ডিপার্টমেন্ট তার জন্য যদি সুপারিশ সিলেক্ট হয় সুপারিশ হবে। তাহলে ওইখানে একটা সুপারিশ যদি আপনারা দেয়, ওইখানে মৌসম্বি প্লান্টেশনের ওইখানে ব্ল্যাকবোর্ডের মধ্যে বা সাইনবোর্ডের মধ্যে লেখা কেন মোসাম্বি লেখা? সুপারিশ সিলেক্ট হয়েছে মোসাম্বির লেখা, এটা তো হতে পারে না। এটা বেনিফিশিয়ারি নিজে অলরেডি কেয়ার আছে এখন, এটা বেনিফিশিয়ারি নিজে লাগাইছে। আপনাদের সাথে যোগাযোগ মাধ্যমে লাগাইছে না যোগাযোগ না করে? এই বাগানে শুধু মোসাম্বি না সুপারিও আছে। আমরা শুধু দেখতে পেয়েছি সুপারি, কিন্তু মৌসম্বি প্লান্টেশন বলে ওইখানে লেখা। এরপরে আমরা বিনা পিসারির কাছে যাই, বিনা পিসারির বক্তব্য এটা যেহেতু আমি ওইখানে মৌসম্বি পাওয়ান, তাই সুপারি কেন দিয়েছে আমারে এই বলছেন। এটা ওই যে বিএলডব্লিউ আছেন, ওই বিএলডব্লিউ এইখানে পরিমল দেববর্মা, উনি বলতে পারবেন। উনি বর্তমানে এখানে অফিসে আছে? আছে কে? এই তো উনি। ও সারদা পাহাড় অঞ্চলে মেডিয়ার কক্তমা থুমজাবসों पियाबा तिनी करं साबो अबहायनि कक्तमा थुमा थांतानि बलंते बाखौ थांतानि नुगुरि खारो जे एमजीएन देगार माध्यमे आपनि संनि हाबानो गैयाखायबा अफिसनि थ्रुते सरकारनि बखाक्ति लुकुरगनि सेफायमानि जे आरो मौसम्बि आं तो मौसम्बिनि मासानाय जेहेतु मौसम्बिया जागाव किन्तु कुवाइखायजाक यागुलो जों बागान मालिक बिथां मालायखिया बसाबो जे आनि अर मौसम्बिनो सुयो आनो दैमाखै कुवाइ आबो बबो हाय सार सार खोनादे अर अतंग वारकाटा ललेट कोइन बुङो कुवाइ 1.2 हेक्टर एंगा साइनबोर्ड बा आंक्लां थांगा किन्तु सैजाक आं खेल खालिया एक्चुअली ब कुवाइ नो एंगा मौसम्बियो साइनबोर्ड सिबायरि नाय बुलुंखा आव सान कन्फ्यूजन के ऑर्डर नंबर कुवाइ मालबो कुवाइ के सिनर कुन खायना करे ओ साइनबोर्ड सैतिनो गिला सैबले के बोल फुन खाना सर जेता वर्तमान लोक माने आ जागाबो जे साइनबुक ने अनुसारे न सरकार तो नासिगने बेले ना आव तो थिनंगे चिनि ऑर्डर के कुवाइ सिं कुवाइ नरबो किनु साइनबोर्ड सैतिनो बोल फुं माना आन खाबसे आव कलेक्शन खायना तो कुन बेपाया आपनि ताबो आबनो कि बोल लागोसि साइनबोर्ड सैतिनो बोलुं खाना आं थांपुर खेल खायजागलि साइनबोर्ड दिफोरो आसलसे साइनबुक सैतानि बोलुं खाना आइ आसन के बिना पेसेनि कोनो आपनि थानि कमप्लेन करे मालिक कुवाइ बुमांखा सर जों साजाय यातानि कारण हके जों तो कक्तमा थुमो जों कक्तमा थुमनाय बरकबा आ जागाव नैनि ब्लैकबोर्ड याखायबा पिलार सैजाक मौसम्बि प्लान्टेशन पियाबा कायजाक कुवाइ अबनि बागैनो जों बेखौ आं सागाबला आं निजे थाङै तंगारि सर सरकार याखायबा हापां लुकुरगनो सेब्रिउ आजिमु लामा याफारिदानि दायित्व आपनि सं हाइबले जारा आपनि बारजाबो तंनाय इंगे ताबु आ जागाव आनि जागाव आपनि हिंखाय आपनि मबाहायनो खायनाय जे मौसम्बि प्लान्टेशन आ जागाव कुवाइखाय नगु हंखाबा कुनु चिनि एमने संग आपनि संग फेमरा कुनु आपनि सं साजे दं सर कुन नांगया तामसाय ना थनर बडन खायदि सोंबाव सिनि सावमा खायो आनि वार गडर जाकावस मनो आंगो कावस मनो कुवाइ नरखा मालिबो कुवाइ नखनाले इंगे साइनबोर्ड सैदिनो बोलंखना इंगे साइनबोर्ड फुर आं क्रॉपन खेल खालिया इंगे आं बर्न साइमाखौ माबो चेन्ज खायरि दिखनाय ताबो सर कक्तमाने बेसिन्दि लुकुरग याखायबा सरकार हापां जदिसो आबो पुरापुरि बोल दङ आबो नखा हंगा गाइडलाइन मुताबिक बबो हाय आबो तामुनो ताबो कलेक्शन खायरि दिं ना सानता कलेक्शन खायरि दिं बका ताइ बिसे चेन्ज खायरि ना आबो इन साइनबोर्ड नो मुचि सेरि दिं सिनता ताबला ताबो इनकमप्लीट ता डेभलपमेन्ट साइटंख जिउ टेकिं बुंया ख कुन बेपारिया खाबो हामबाय सानो सिनि चेनेलनि बेखाक्तै जागाव बरं गोनां परिमल सार आयु बाय अ थायो जोंनो ताबुक बरक जोङो साइ रहमानि जे जिउटेक बुंयाखौ याखायबा आबो लेबार बो आ जागाव ताइबो थेपाना तंखौ कुवाइबो ताइबो कायजांगा दंखौ पियाबो वाना मा सिंसा अबनो हापांगो जारा सेबो खलायने रक बाहायगाय अबो हायके बुलुं जायहुक जोंगाबो साना थांलिया जों जत मांकलि फुरंनाय खापांनि ताखौताय बुखौ जों चिनि चेनेल बे क्रिं तंदि मसिमिया लुकुरनो अबो कक कसारो जे पीएम जीपीवाई याखेबा तंथाय नक मानमानि केबो आयु सेब्रिमानि हापांनि बखाक्तै केबो आयु लुकुरनो तुमुं पुजगरिया हांगाय स्रांसादि चेनेल हाबानक बे क्रिं मानो जों सरकारनि मकल फुरंनाय याखेबा लुकुरनि मकल फुरंनाय नायतंदि स्रांसादि टीवी चेनेल हामबाय।
Tini kobro koktoma asukno uli kobro koktoma na jabe joy bela dani strong jati. Jerok insurance khane bagai 1000 rang khatine bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei haba nogrogo thangla shu khlainani borongni bagai beleno kaham koktuma te kaham sepsap tongo nini ani jotni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogorogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai manai te rang khatimuni kokbiti nawi manai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungi mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdog number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai